ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यांत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानाई सोते जे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती मृत्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित जले उत्पल वृद्धि करी मृग तृष्णारे जने वारी रूप रूप स्थिति तिनी जार गोचरे अनुमनी स्वभावे नुहे से ते मंत ए सांख्य योगींकर मत आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुहुक बोलाई सत्य परमानंद हरि जावे भव सत्य करी हेमंत सत्य रूप जार तापदे मोर नमस्कार तोर चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन श्री कृष्ण पादे हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जनकर हिते कहि दास जगन्नाथे निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते कहि अच्छी जते गुण सुजने सावधाने सुण कपट धर्म नाही जही नाही परम शास्त्र ए बोलई जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म से धर्म जही अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दया परम तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते लक्ष लक्ष जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी से वस्तु अच्छी रही पुरी जहाँ चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवणे मात्रे मुख्य पाई तापत्र तय क्षय जाई हृदय बसई तक्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भागवत सेही श्रवण मात्रे भक्ति होई ए भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल एही भागवत नाम सेही सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केते दिने पाची तले वृक्ष पड़िले वायु बले सुख धाइले ता देखी पक्षीक संगत फेकी तो से अधरे क्षत कला भितरे सुडांग दिसिला चहु गिलिला रस सार कियबा देवा पटांतरम अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने जीव अनुक्षणे
ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ, ଜଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ, ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ। ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ, ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ଏବେ ଓ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ହରିଚରିତ ସୁଧ ମନେ। ସର୍ବଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ନାମତା ନୈବେଶ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି, ମୁନିଏ ସ୍ଥାନ ଉପଲକ୍ଷେ। ସୌନକ ଆଦି ମୁଦି ମୁନିଗଣେ, ମିଳିଲେ ନୈବେଶ୍ୟ ଅରଣ୍ୟେ। କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି, ମୁନିଏ ଏକାନ୍ତେ ବିଚାରି। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ, ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା, ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସକଳେ ମିଳେ ପ୍ରାତ କାଳେ, କର୍ମ ସମ୍ପାଦିନ ଅନଳେ। ସୁତ ମୁନି କି ପୂଜା କରି, ବସିଲେ ସକଳେ ଆବୁରି। ପୁଛିଲେ ସକଳ ମୁନି ସୁଧ ମନେ, ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ଋଷୟ ଉଚ୍ଚ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବ ପୁରାଣ ଇତିହାସ, ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ, ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦ ବିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପନିଷ୍ଠ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ, ଏକଥା ବୋଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି, ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ, ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି, ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦୈବେ ଅଛି ଏହି ମତ, ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ, ସକଳ ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ, ପ୍ରକାଶ ଆମର ଅଗ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ, ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା। ଏ କଳି ଯୁগে ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବ୍ୟବହାରେ ପରିମାଣୀ, ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭେ ମତେ, ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଯେମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ଯେନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି, ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧାରି। ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ, ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୁତ। ସେ ତୁ କହ ସୁଧ ଚିତେ, ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନ୍ମ ହିତେ। ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର, ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର। ଜଗତ ତାରେ ସେ ଚରିତ, ତୁମ୍ଭେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମର୍ଥ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି, ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାରେ ପଥ ହୁଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚାରିଲେ, ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ସେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ, ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି, ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ, ଗଙ୍ଗା ଦେଶନ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ, ମୁଖେ ଭଣନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ। କଳି କଳୁଷଣ ଲାଗଇ,
କେ ବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭଗବନେ ଯେହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ লীলাস রাগে অবতরে বিশ্ব উৎপত্তি স্থিতি নাশ কিরূপ করে তা প্রকাশ মৎস্যাদি অবতার মান ধরিণ প্রভু ভগবান আত্মার যোগ মায়া বলে বিহরে অবনি মণ্ডলে সেহরি স্বচ্ছ শুভ কথা কহে দ্রুত ধর্ম জ্ঞাতা তার মহিমা শুনি নিত্য তোষণ লভু আম্বে চিতে জীবা যেসন সুধারস পিবন্তে নুহই সন্তোষ অনন্ত সঙ্গে থাই হরি জগতে যেতে কর্ম করি কপটে নর রূপ ধরি অতি মানুষ কর্ম করি কলি আগম আম্বে দেখি সকল সম্পদ ফেকি এ পুণ্য ক্ষেত্রে শুভ কর্মে কৃষ্ণর কথা অনুক্ষণে করি তরিবু বিষ্ণু মায়া ভোমুনি তুম্বে কর দয়া আম্ভর পূর্ব পুণ্য ফলে সঙ্গ হইলা তুম্ভ মেলে এ ভয়ঙ্কর কলি কালে আম্বে যে অছু ভব জলে এ জলু তুম্বে কর পার বইত জেনে কর্ণধার সেহরি ব্রাহ্মণ বৎসଳ সর্বদেবଙ୍କ আদি মূଳ কবচ ଯେଉଁ ধর্ম অঙ্গে সুখে বিহরে নানা রঙ্গে কলি আগমে ভগবান গমিলে আপনা ভুবন যে ধর্ম সংসার রখিব সে কাই শরণ পশিব একথা কহ মুনিবর আম্ব সংশয় যাও দূর এমন্ত নই মিশ তীর্থে সকল মুনিଙ୍କ অগ্রতে সোনক আদি মুনি গণে যে প্রশ্ন কলে জনে জনে ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহাংস্যং সহিতাং প্রথম স্কন্ধে নৈমিষারণ্য উপাখ্যান সৌনকাদি মুনি প্রশ্ন নাম প্রথম অধ্যায়।